Vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te doy gracias porque tú, Señor, tienes un mensaje para nosotros hoy. Y a pesar de mi debilidad, te pido, Señor, que tú nos hables con todo el poder de tu Espíritu. Tú nos abras la mente y el corazón para escuchar lo que necesitamos oír de ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez has estado desesperado por conseguir algo? Have you ever been desperate to get something? No quiero decir que lo deseabas o lo querías un poco. I'm not talking about something that you just wanted or you desired, pero tenías una desesperación por conseguirlo. Instead, you were desperate to get it. Estarías dispuesto a hacer cualquier cosa que fuera necesaria. You'd be willing to do anything in order to get this. Sentías esa urgencia, esa necesidad. You felt that urgency, that need. If you've ever felt that way about something, then maybe you can understand the situation of the woman whose story we're going to learn about today. Si alguna vez te has encontrado en esa situación, entonces quizás puedas entender un poco de la historia de la mujer a quien vamos a conocer hoy. Esta mujer tuvo un encuentro transformador con Jesús. This woman had a transforming encounter with Jesus. Ella había sufrido de hemorragias durante 12 años. For 12 years, she had suffered uncontrollable bleeding. El sangrado que las mujeres sufren mensualmente para ella jamás se detenía. Her menstrual bleeding never stopped. Y esto la dejaba debilitada y enferma. This left her weak and sick. Además de esto, bajo las leyes del Antiguo Testamento, sus hemorragias la dejaban impura. What's more, under the laws of the Old Testament, her hemorrhages made her unclean. They made her impure. Y eso significaba que entonces nadie la podía tocar porque ellos también se volvían impuros. That meant that nobody could touch her because then they too would become unclean. Aunque solamente se sentaran en la misma silla que ella había usado, quedaban impuros. Even if all they did was sit in the chair that she had sat in, they would become unclean. Al ser impura, esta mujer estaba sola, estaba aislada. And so because she was unclean, this woman was alone. She was isolated. Más que cualquier otra cosa, ella anhelaba ser libre de esta enfermedad que dominaba su vida. More than anything else, she wanted to be free from this sickness that dominated her life. En su esfuerzo por ser sana, había consultado a un sinfín de doctores. In her desire to be well, she had gone to a multitude of doctors. Le habían quitado el dinero, pero no le habían podido quitar la enfermedad. They had taken her money, but they had been unable to take away her disease. Entonces, por fin, esta mujer se había quedado sola, enferma y en la quiebra. And so finally, this woman was left alone, sick, and broke. Le quedaba solamente una esperanza. She only had one hope. Porque escuchó por ahí que Jesús se había acercado a donde ella vivía. Because she heard someone say that Jesus was close to where she lived. Así que lo fue a buscar. So she went to look for him. Cuando ella encontró a Jesús, él estaba ocupado. When she found Jesus, he was busy. Un hombre llamado Jairo le había pedido que fuera a sanar a su hija que estaba enferma. A man named Jairus had asked Jesus to go heal his daughter who was sick.
Y Jesús lo estaba acompañando para ir a curar a la niña. And Jesus was on his way with Jairus to heal his daughter. Había una gran multitud que rodeaba a Jesús. There was a huge crowd of people around Jesus. Pero a esa mujer no le importaba nada de esto. But this woman didn't care about any of that. Ella estaba segura de que si ella simplemente lograra tocar el borde del manto de Jesús, podría quedar sana. She was sure that if she could just somehow touch the edge of Jesus' garment, his cloak, that she would be healed. Para acercarse a Jesús, tendría que atravesar toda esa multitud que lo rodeaba. In order to get to Jesus, she would have to push her way through that huge crowd of people that surrounded him. Seguramente algunos sabían quién era ella y se alejaban con asco cuando la miraban. Probably some of them knew who she was, and when they saw her, they shrank back in horror and disgust. Pero a ella no le importaba. But she didn't care. Tenía que acercarse a Jesús. She had to get close to Jesus. Por fin logró acercarse por detrás de él y ligeramente tocó el borde de su manto. Finally, she managed to get close enough to Jesus behind him just to reach out her hand and lightly touch the edge of his cloak. Y al instante, su hemorragia se detuvo. And instantly, her bleeding stopped. Sentía que la sanidad llenaba su cuerpo. She could just feel the healing running through her body. Su corazón palpitaba de gozo, and her heart beat with joy. Pero esa alegría pronto se convirtió en terror. But that joy was soon turned to horror, to fear, porque Jesús sintió en ese momento que de él había salido poder. Because Jesus felt in that moment that power had left him. Dio la vuelta, miró a la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado? And so he turned around and he looked at all the people and he said, who has touched me? Sus discípulos se sorprendieron. His disciples were surprised. Le dijeron, mira tanta gente que te rodea, que te apretuja y tú dices, ¿quién me tocó? They said, Jesus, look at all these people around you that are pressing in on you. How can you ask who touched me? Pero Jesús seguía mirando para encontrar a esa persona. But Jesus kept looking to find that person. Temblando de miedo, la mujer se le acercó y se tiró a sus pies. So shaking with fear, the woman walked up to Jesus and threw herself down at his feet. Y con un nudo en la garganta confesó lo que había hecho. With a lump in her throat, she confessed what she had done. Ahora quiero que leamos la respuesta que Jesús le dio. Now I want us to read the answer of Jesus. It's found in Mark 5:34. Se encuentra en Marcos 5:34. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Jesus says, daughter, your faith has saved you. Go in peace and be healed from your affliction. La mujer esperaba encontrar rechazo, pero en Jesús halló aceptación. Esperaba escuchar un regaño, pero más bien encontró una afirmación. Y cuando nosotros nos acercamos a Jesús de la manera adecuada, de la manera correcta, encontramos salud, encontramos aceptación, encontramos salvación. This woman expected to hear Jesus reject her, but instead she found acceptance. She expected to hear him bawl her out,
and tell her that what she'd done was wrong. But instead, she received affirmation. When we come to Jesus the right way, we find healing. We find acceptance. We find salvation. Pero ¿cuál es la manera correcta de acercarnos? So what's the right way to come to Jesus? Podemos ver cuatro cosas en el ejemplo de esta mujer. We can see four things in this woman's example. En primer lugar, vemos su condición. The first thing that we see is her condition. Era impura. She was unclean. El flujo constante de sangre que tenía la dejaba contaminada bajo la ley. Under the law, her constant flow of blood meant that she was contaminated. Su enfermedad la separaba de la sociedad. Her sickness separated her from society. Y también la separaba de Dios, porque ninguna persona impura podía entrar al templo. It also separated her from God, because no unclean person could go into the temple. Eso significa que por 12 años esta mujer no había podido ir a adorar a Dios o a pedirle ayuda, porque era impura. That means that for 12 years this woman had not been able to go to the temple to pray to God, to ask Him for help, to worship Him, because she was unclean. Ahora, la condición de esta mujer es un cuadro de nuestra condición. This woman's condition is a picture of our condition. Nosotros también sufrimos de una enfermedad que nos contamina. We too suffer from a sickness that contaminates us and makes us impure. Nos separa de los demás y nos separa de Dios. It separates us from others, and it separates us from God. El pecado es una mancha que no se puede quitar por más que lo restreguemos. Sin is a blot, a stain that we can't get out no matter how much we scrub. Es la contaminación más fea que hay. It's the ugliest pollution that exists. Nosotros queremos pensar que el pecado es algo que está allá afuera. We would like to think that sin is something that's out there, que es un problema de otras personas o de la sociedad. That it's a problem that other people have, or it's a problem in the structures of society. Y seguramente hay mucho pecado en la sociedad. And I'm sure there's a lot of sin in society. Pero la realidad es que así como esa mujer traía su hemorragia en el centro de su cuerpo, nosotros traemos el pecado en el centro de nuestro ser. But the truth is that just as that woman had that flow of blood in the center of her body, so we have sin in the very center of our being. El pecado nos afecta en maneras que nosotros muchas veces ni siquiera reconocemos. Sin affects us in ways that we often don't even recognize. Pensamos que el pecado es algo que a veces hacemos. No nos damos cuenta de que es una contaminación que tenemos. We think that sin is something that we sometimes do. And we don't realize that it's something that affects us and that we carry with us constantly. El pecado no es algo ajeno a nosotros. Sin is not something foreign to us. Es algo que nos afecta en lo más íntimo. It's something that affects us at the very core of our being. La situación de esta mujer también es un cuadro de nuestra situación. Now, this woman's situation is also a picture of our situation. Porque ella había gastado todo lo que tenía para tratar de curar su herida, pero no lo había logrado. She had spent everything she had to try to cure her sickness, but she'd never been able to do it. Todos los doctores y especialistas que había visitado no la habían podido ayudar. All the doctors and specialists that she had visited had been unable to help her. Ahora, los doctores tienen su lugar, tienen su uso, por supuesto. Now, of course, doctors have their place. They can be useful. No son malos. They're not bad. Pero hay cosas que solo Dios puede curar. But there are some things that only God can cure.
De la misma manera, nosotros no podemos resolver nuestro problema de pecado por nuestra propia cuenta. In the same way, we cannot fix our own problem of sin. Mucha gente lo intenta. There are a lot of people who try. Pero todos los psicólogos y psiquiatras y consejeros y conferencistas o libros de autosuperación que podamos usar nunca van a poder resolver nuestro problema de pecado. But it doesn't matter how many psychologists or psychiatrists or counselors or self-help books or conference speakers we listen to or read. They're not going to be able to solve our sin problem. Ese es un problema que solo Dios puede solucionar. That's a problem that only God can solve. Esa gente tiene su lugar, tiene su función. Those people have their place, they have a function. Pero a veces estamos buscando algo afuera donde el problema está en nosotros. And sometimes we're looking for a solution out there when the problem is inside us. Ahora, nos cuesta entender esto, porque ataca nuestro ego. It's hard for us to understand this because it attacks our selfishness, our pride, our ego. Queremos creer que somos capaces de resolver nuestros propios problemas. We would like to think that we're able to solve our own problems. Queremos hacerlo todo, como alguien una vez cantó por ahí, a mi manera. We want to do everything, like an old song says, my way. Pero jamás seremos realmente limpios en nuestra conciencia del pecado, a menos que nos humillemos ante Dios y busquemos su ayuda. But we will never be truly clean in our conscience from our sin until we humble ourselves before God and seek His help. Y puede ser que en esta mañana comprendas la situación de esa mujer porque arrastras algo del pasado que te hace sentir impuro. Now, maybe you can identify with this woman because you're carrying something from the past that makes you feel unclean. Jesús puede limpiarte de eso. Jesus can free you from that. He can cleanse you from that. Ahora, estas primeras dos cualidades de la mujer se reflejan en todo ser humano. Now, these first two characteristics of this woman that we mentioned are reflected in every human being. Todos estamos en la misma condición y la misma situación. We all have the same condition that she did, and we're all in the same situation. Es decir, estamos contaminados por el pecado y no podemos hacer nada al respecto. In other words, we are contaminated with sin, and we can't do anything about it ourselves. Pero ahora llegamos a la reacción de la mujer. But now we come to this woman's response. Y esto es algo que sí tenemos que decidir que vamos a imitar. And this is something that we have to decide whether we're going to imitate it or not. En su desesperación, la mujer estaba decidida a buscar y encontrar a Jesús. Lo buscó y lo encontró. In her desperation, this woman was decided to find Jesus. She looked for him and she found him. A ella no le importaba lo que pensara la gente de ella. She didn't care what people thought about her. No le importó el esfuerzo que tendría que hacer. She didn't care what effort she'd have to put forth. ¿Sientes esa misma desesperación, esa misma necesidad de Jesús? Do you feel that same desperate need for Jesus? Él es el único que te puede ayudar. He's the only one who can help you. Cuando ella buscó a Jesús, estaba totalmente segura de que solo Él la podía ayudar. When she sought Jesus, she was absolutely convinced that He was the only one who could help her. Pero también estaba segura de que lo haría. But she was also sure that He would do it. Que si tan solamente pudiera tocar el borde de su manto, quedaría sana.
She knew that if she could just touch the hem of his robe, then she would be healed. Por eso, cuando ella se acercó y tocó a Jesús, recibió lo que esperaba. That's why when she drew near to Jesus and touched him, she received the healing that she expected. Había toda una multitud que estaba tan cerca de Jesús como esta mujer. There was a multitude of people, and they were just as close to Jesus as that woman was. Y no les pasó nada. And nothing happened to them. Al igual que ellos estaban en la presencia de Jesús, just like she was, they were there in Jesus' presence, pero no recibieron ningún milagro. Sus vidas no cambiaron, siguieron iguales. But they didn't receive a miracle. Their lives weren't changed. They went on just as they had been. Es que te das cuenta, no es suficiente con simplemente estar en la presencia de Jesús. Es necesario sentir la necesidad de que nos lleve a la fe. It's not enough just to be in Jesus' presence. We have to realize our need for him, which leads us to trust him and receive what he has for us. Hay muchas personas que de diferentes maneras están en la presencia de Jesús. There are a lot of people who in one way or another are in Jesus' presence. Vienen a la iglesia, están en la presencia de Jesús. Escuchan música cristiana, están en la presencia de Jesús. Leen un rato la Biblia, están en la presencia de Jesús. Pero no cambia nada. There are people who come to church and they're in Jesus' presence, who they listen to worship music, they're in his presence, or they read the Bible for a little while and they're in Jesus' presence, but nothing changes. ¿Por qué? Why? Porque no sienten la necesidad de buscarlo a él. Sino que están simplemente tratando de cumplir o de hacer algo bueno. Why does nothing change? Because they don't feel the need to seek him. They're just trying to put a check in a box somewhere. Hay muchas personas que asisten a alguna iglesia, no voy a decir esta para que no se sientan aludidos, pero van a la iglesia simplemente porque piensan que es lo que deben hacer. Y cuando han ido ya pueden decir, ya cumplí con Dios, ya no se va a enojar conmigo esta semana. And so they go to church because they think it's what they should do. And after they've gone, I won't say after they've come because I don't want anybody to feel like I'm talking to you. But just in general, people go to church and they think, okay, now I've done what I'm supposed to do, and I can just check that off, and God's not going to be mad at me this week. Y al diablo le encanta esa manera de pensar. And Satan loves it when people think that way. Porque cuando van a la iglesia solo por cumplir, no esperan recibir nada de Dios. Because when they go to church just to check a box, then they're not expecting to get anything from God. No esperan oír un mensaje que cambie su corazón. They're not expecting to hear anything that's going to change their hearts. No esperan recibir algún toque especial. They're not expecting to receive any touch from God. No esperan recibir alguna sanidad de una herida en su corazón. They're not expecting to be healed of any wound in their hearts. No esperan que Dios deje al descubierto algo que tienen que cambiar. They don't expect God to uncover something that they should change. Y entonces entran y salen iguales, como la multitud que rodeaba a Jesús. And so they come and they leave, and nothing has changed, just like that multitude that surrounded Jesus. Entonces yo te pregunto, ¿qué te trajo aquí en esta mañana? ¿Qué esperabas recibir? So I ask you, what brought you to church this morning? What were you expecting to receive? ¿Viniste buscando a Jesús? Did you come here looking for Jesus? Esta mujer buscó desesperadamente a Jesús.
Y por eso recibió la sanidad y la salvación. This woman desperately sought Jesus, and that's why she received healing and salvation. Yo creo que Jesús sigue sanando a las personas. I believe Jesus continues to heal people. Aunque no siempre. Although not always. Es importante reconocer que todos nos vamos a morir tarde o temprano, sin importar cuánta fe tengamos. It's important to realize that we're all going to die sooner or later. It doesn't matter how much faith we have. Entonces hay ocasiones en las que Dios, por más fe que tengamos, decide, ahora te voy a recoger y te voy a llevar. There are times when no matter how much faith we have, God says, now it's your time to come home. ¿No? Entonces no debemos sacar la conclusión del ejemplo de esta mujer, que con suficiente fe podemos conseguir cualquier cosa, porque así no es que funciona Dios. So this woman's example is not teaching us that if we just have enough faith we can get whatever we want from God. That's not what he's teaching us. Pero lo que sí nos da siempre es la salvación cuando tenemos fe. But what he always gives us, if we have faith in Jesus, is salvation. Y lo que nos da muchas veces es sanidad, restauración, transformación y bendición. And what he often gives us is healing and restoration and salvation and blessing. Pero hay un detalle extraño en esta historia. But there's a strange detail in this story. ¿Por qué preguntó Jesús quién lo había tocado? Why did Jesus ask who had touched him? ¿Será que no lo sabía? Didn't he know? Y si es que no lo sabía, ¿por qué mejor simplemente no la dejó ir para no obligarla a pasar la vergüenza de decir yo fui? And if he didn't know, then why didn't he just let her go quietly instead of shaming her in front of everybody? Yo creo que Jesús sí sabía. I think Jesus knew. Porque vemos en muchas ocasiones en su vida que él conocía los pensamientos de la gente, que él sabía cosas que ningún ser humano podía saber. We see often in his ministry that he knew what people were thinking. He knew things that no human being could know. Él sabía quién lo había tocado. He knew who had touched him. Pero era importante que ella los reconociera delante de él. But it was important for her to bear witness to that fact in front of everybody. Él la llamó no para avergonzarla, sino para que ella testificara de lo que le había sucedido. He called her out not to shame her, but so that she would bear witness to what had happened, to what he had done. Ese es un tema que recrudece en la Biblia. That's a theme that reappears over and over in the Bible. Por ejemplo, en Romanos 10, 9 y 10, cuando nos dice qué tenemos que hacer para ser salvos. Creer en nuestro corazón y confesar con nuestro boca. For example, in Romans 10, 9 and 10, where it tells us what we need to do to be saved, it says, confess with your mouth that Jesus is Lord. Believe in your heart that God has raised him from the dead. Dios no quiere hijos anónimos. God doesn't want anonymous children. Él quiere que testifiquemos de lo que Él ha hecho por nosotros. He wants us to bear witness, to tell people what He has done for us. No una fe secreta, not a secret faith. Si Dios ha obrado en tu vida, no te quedes callado. If God has worked in your life, then don't be quiet about it. Si has experimentado la obra de Jesús, no lo guardes en silencio. If Jesus has worked in your life, then don't remain silent. Esta mujer pasó de lamentación a liberación, porque tuvo un encuentro con Jesús por fe, porque sabía que lo necesitaba y solo Él la podía ayudar. This woman had an encounter with Christ that took her from lamentation to liberation. Because she knew that only He could help her, and she trusted that He would. ¿Y tú? What about you? Oremos.
Padre Celestial, tú tienes todo el poder en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Y tu Hijo vino a traer ese poder a este mundo para darnos libertad y restauración. Señor, te pido en este momento que nos libres de las cadenas, de las dudas, del rechazo, de la ceguera espiritual. Que tú nos abras los ojos, Señor, los ojos del corazón, para que veamos que Jesús está presente. Que si lo necesitamos, solo tenemos que clamar, que buscarlo, Señor, con esa desesperación. Señor, te necesitamos a ti más que cualquier otra cosa. Haznos ver eso, Señor, que podamos experimentar tu transformación en nuestras vidas. Y esto te lo pido en el nombre de